Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu kita kali ini, pada petang ini dengan edisi yang ke-6, Bicara Seni kita, Jejak Seni Malaysia, Negeri Pulau Pinang. So, terima kasih kepada semua penonton Facebook Live pada petang ini dalam meluangkan masa anda dan bersemang santai bersama kami dengan beberapa panel yang telah dijemput khas dari Negeri Pulau Pinang secara virtual. Sememangnya kita tahu negeri Pulau Pinang tidak asing dengan acara dan festival seni yang bukan sahaja di peringkat tempatan, malah ianya terkenal di peringkat antarabangsa. Contohnya kita ada Balik Pulau Festival 2020 yang telah banyak mengenengahkan seni mural dan grafiti di ruang awam. Georgetown Art Festival yang mengumpulkan pelbagai medium seni. Pinang International Container Art Festival yang mengangkat imej aktiviti penduduk dan warisan setempat melalui lukisan dinding dan juga kabin kontainer dan pelbagai lagi. Kepelbagaian program dan festival yang konsisten yang dijalankan ini banyak menghidupkan dan memperkembangkan ekosistem seni di Pulau Pinang yang mana penggiat seni visual bersama masyarakat dan pelancong khasnya dalam menjalinkan kerjasama melalui program kreativiti yang telah dianjurkan. Dan peluang ini kami ambil untuk berkongsi sama tentang pemetaan ekosistem seni kita yang telah pun kami mula pada awal tahun ini. Yang mana hasil dapatan ini akan dikongsi secara melalui website khas dan juga aplikasi yang akan bakal dipersembahkan kepada orang awam. Dalam menyokong gagasan Balai Seni Negara kali ini dengan membawa pendekatan DNA iaitu desentralisasi, membina keupayaan ekosistem dan memupuk jaringan komuniti seni di luar bandar. N iaitu dengan cara norma baharu, mengamalkan kawal kendiri dan SOP dan meningkatkan kemahiran digitalisasi. Dan A adalah strategi alternatif yang menerajui perubahan di arena serantau dalam memanfaatkan inovasi dan kreativiti. So saya mohon untuk penonton live di FB dapat mendaftar dengan cara klik pautan e-sijil. E-sijil yang kita sediakan dekat ruang komen untuk penyertaan, untuk sijil penyertaan lah, kita ada e-sijil kali ini. Dan juga nanti di akhir rancangan boleh isi form online untuk maklum balas. So at least kita dapat menambah baik untuk yang akan datang dan apa lagi yang perlu kita tambah baik dalam dapatan data yang kita ada lah. Selain daripada itu juga kami sedang membuka keahlian NAG Friends secara percuma dan ada pautan dekat komen, so sila klik dekat situ untuk mendaftar. Okey, sebelum saya memperkenalkan barisan panel, ingin saya berkongsi serba sedikit tentang apa itu Jejak Seni Malaysia. So kita tengok berapa orang duduk. Oh, dah ada 44 orang dekat live sekarang. Okey, saya share untuk presentation saya ya. Okey, baiklah. Bicara seni kita, Jejak Seni Malaysia, alami dan kenali ekosistem seni Malaysia. So seperti yang kita sedia maklum, ini adalah sebuah projek pemetaan seni visual di seluruh negara yang berlandaskan ekosistem seni sedia ada. Maksud ekosistem seni sedia ada ni ialah selain daripada servis dan operasi, kita juga membahagikan cara mengenal pasti ekosistem ni melalui karya awam, lorong seni, persatuan komuniti dan kolektif, galeri, studio dan residensi dan juga servis sekolah seni, pengurusan seni, apa-apa yang berhubung kait di antara satu sama lain. Ini adalah data keseluruhan yang kami dapat untuk setiap negeri yang mana telah meningkat sedikit demi sedikit dan kita sedari bahawa cara dapatan data ini semuanya adalah berdasarkan lokasi. So maknanya dia ada fizikal lah. Tetapi kita akan melihat bagaimana untuk menambah baik kerana di dalam keadaan pandemik ini kita percaya bahawa tambahan data ini adalah tidak boleh hanya dibaca melalui fizikal sahaja. Kerana terdapat lagi mungkin kolektif ataupun galeri-galeri yang wujud di alam maya, di luar maya.
So ini adalah jumlah keseluruhan dari segi graf untuk 5 bahagian yang telah kami dapati. Okey, untuk Pulau Pinang kita dapat mengenal pasti sebanyak 113, iaitu karya awam sebanyak 17, lorong seni 67% yang paling tinggi sebanyak 76, persatuan komuniti dan kolektif sebanyak 4, tapi saya percaya mesti ada banyak lagi. Galeri studio dan residensi sebanyak 12 dan juga ekosistem lain sebanyak 4. Okey, ini adalah salah satu kita punya karya seni yang kita lihat amat menarik yang berada di Pulau Pinang. The Joy of Harvest, karya yang dihasilkan oleh Leonard Xiao dari Kuching dan Kong dan Chak Kiong Aris Kong ataupun nama dia Jagung daripada Sibu Sarawak, yang mana pengkarya ini dipilih dan karya mereka dibuat bersempena dengan festival antarabangsa seni lukis kontena PCAF 2020 yang dijalankan di balik pulau. So untuk pengetahuan, festival ini terdapat 5 lokasi, iaitu di balik pulau, Perangin Mall, Georgetown, Aspen Vision City, Batu Kawan, Persiaran Kapal Sing, Bandar Sungai Pinang dan Dataran Pemuda Merdeka Butterworth. So setiap lokasi ni dia ada 2 karya, sebanyak 10 mural hasil lukisan 12 pelukis tempatan dan antarabangsa. So 7 pelukis tempatan, 5 pelukis antarabangsa yang banyak menceritakan tentang visual identity tempatan. Okey, ini adalah salah satu yang saya melihat mural, bukan mural lah, lukisan dinding yang unik. Yang mana kalau kita tengok yang dulu Kelantan, dia banyak dekat lantai kan. So dekat Georgetown ni dia banyak steel road sculptures. The Marking Georgetown Steel Road Sculptures adalah koleksi karikatur arca besi keluli di sekitar jalan-jalan bersejarah di bandar Georgetown, Pulau Pinang. So dia ada 52, kebanyakannya karikatur ni yang bertemakan berkaitan sejarah kehidupan masyarakat setempat lah. Kalau kita tengok kat sini. So ini adalah salah satu. Okey, dan ini adalah salah satu persatuan yang hari ini kita amat bertuah sebab kita ada wakil daripada persatuan yang akan berkongsi tentang program dan aktiviti Pinang Watercolour Society, PWCS, yang telah ditubuhkan 84, dan mana penubuhan ini dia banyak mempromosikan watercolour punya landscape menggunakan medium watercolour. So pertubuhan ini adalah menjadi satu kumpulan persatuan yang terpenting dekat Malaysia juga. Dan juga kita hari ini mempunyai panel yang boleh berkongsi juga tentang Balai Seni Lukis Pulau Pinang, yang mana ruang ini telah dibuka pada tahun 1964 yang berfungsi sebagai platform dan medium untuk seniman tempatan dan juga antarabangsa dalam pameran seni visual mereka yang bertempat di Dewan Seri Pinang Georgetown. So Balai Seni Lukis, Museum dan Balai Seni Lukis Pulau Pinang ini misinya adalah untuk mengumpul, mengkaji, memelihara dan mempamerkan warisan budaya Pulau Pinang, dan juga aktif di dalam menjalankan aktiviti seperti forum, ceramah seni, bengkel lukisan, pertandingan dan pameran sepanjang tahun. So nanti kita boleh tengok apa lagi aktiviti ataupun program yang mungkin dirancang atau yang lepas yang memberi impak besar kepada ruang ini. Okey, Hinbus Depot. So ruang ini adalah salah satu ruang yang saya rasa amat menarik untuk kita ketahui dengan lebih lanjut, kerana dekat depo ni ada banyak aktiviti yang bukan sahaja pameran tetapi aktiviti-aktiviti seni lain dan juga craft. Dan hari ini kita mempunyai panel yang akan berkongsi tentang ruang ini dan bagaimana hubungan seni visual dan aktiviti kreativiti setempat itu dijalankan. Pada awalnya mungkin kita boleh akan tahu bagaimana ruang ini telah diperkembangkan bersama komuniti setempat dan juga menjadi salah satu tarikan antarabangsa. Okey, selain daripada itu juga, ini adalah salah satu yang kita lihat adalah ekosistem lain, iaitu China House,
3 rumah tradisional yang dihubungkan di halaman terbuka yang menjadi 14 ruang yang terdiri daripada kedai, kafe, restoran, galeri, tempat orang persembahan muzik dan juga kedai roti. So dekat sini banyak tempat orang bersantai dan juga menjalankan aktiviti-aktiviti santai mereka, yang mana di ruang ini juga ada dijalankan seminar dan bengkel seni. Dan untuk sesiapa yang selalu pergi ke Georgetown Festival, so China House adalah salah satu ruang yang saya rasa mempunyai aktiviti yang menarik lah sepanjang festival dijalankan. Okey, ini salah satu contoh studio artis, studio Rozana Sebatik. So Puan Rozana ni saya sangat tertarik dengan ruang ni kerana selain daripada dia menjalankan bengkel-bengkel lukisan, selain itu banyak lagi ada painting-painting, ada lukisan-lukisan batik dan juga craft-craft yang berunsurkan batik berada di sini. So dekat Pinang saya percaya ada banyak lagi ruang dan juga saya stop sharing dulu. Okey, ruang dan juga aktiviti yang dijalankan, tetapi mungkin waktu pandemik ni kita semuanya masih hold dulu, tapi mungkin apabila telah di-announcekan untuk dibuka kan, tapi mungkin ini juga kita boleh dengar apa pandangan daripada mereka juga. So tanpa melengahkan masa lagi, ingin saya memperkenalkan panel kita pada hari ini. So saya start dengan Puan Laila. Hai Puan. Hai, Assalamualaikum. Salam, selamat petang, apa khabar? Baik. Okey, saya ingin perkenalkan Puan Laila adalah di antara penyelidik yang mewakili negeri Pulau Pinang untuk kita punya program Jejak Seni Malaysia. Beliau merupakan seorang graduan Universiti Malaysia Sabah dalam bidang pengkhususan sistem pengurusan teknologi maklumat, yang mana di awal kerjayanya adalah seorang penganalisis sistem yang bertanggungjawab dalam membangunkan 64 sistem workflow diagram dan juga sistem manual. So pada tahun 2004 dan 2006 adalah 2 tahun yang awal untuk beliau dan bermakna dalam pendidikan dan pembangunan sistem yang dijalankan. So beliau bersama tim telah berjaya memenangi anugerah pentadbiran pembangunan sistem mohon dan anugerah pentadbiran unit pembangunan teknologi maklumat. So 2018, Laila telah ditawarkan menjadi kurator di Museum dan Galeri Tuanku Fauziah USM sebagai ketua bahagian perundingan, penyidikan dan penerbitan MGTF USM. So dekat situ beliau mula mempelajari sedikit demi sedikit tentang seni visual di Malaysia, dan ada penerbitan bersama tim yang telah berjaya menerbitkan sebanyak 30 buah buku yang berkaitan pameran dan seni, penulisan jurnal, antropologi dan sosiologi, dan juga banyak program atau bengkel dan pameran. Dia juga aktif di dalam persidangan dan seminar di dalam dan di luar negara. Laila juga banyak menganjur urus festival dan karnival termasuk One Malaysia Contemporary Art Tourism NCAT dan Georgetown Festival. Yang terkini beliau terlibat dalam pendidikan Art Science di bawah Akademi Sains Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, dan beliau aktif semenjak 2015 dalam sukarelawan, yang mana beliau sering dijemput untuk penceramah khas bagi fizikal dan maya, memberi kesedaran tentang kesedaran kepada komuniti ibu bapa dan guru-guru berkaitan dengan disleksia di kalangan anak-anak Malaysia, khasnya di utara tanah air. So pada tahun 2021 yang terkini, Laila dianugerahkan sebagai ikon disleksia oleh Puan Saria Amirin, AMWPPN, Presiden Persatuan Disleksia Malaysia. Panjang tu. Tahniah. Terima kasih. So nanti kita nak dengar juga apa dapatan dan macam mana proses waktu penyelidikan ini berlangsung, sebab saya rasa waktu kita jalankan projek ni juga kita tengah pandemik juga waktu tu. So banyak dia punya challenge kat situ sebagai seorang penyelidik, sebab kami tidak dapat pergi ke ruang sebenar dan kami bekerjasama dengan setiap penyelidik di setiap negeri, kan?
Betul. Memang Okey. ada cerita lah di sebalik itu sebenarnya. Nanti kita cerita. Baik. Okey, saya kenalkan panel yang kedua kita, Puan Haryani. Hai Puan. Apa Hai khabar? Intan. Hai, apa Baik. khabar? Okey, saya kenalkan ya. Puan Haryani Muhammad adalah berasal daripada Pulau Pinang dan yang memegang diploma Reka Bentuk Grafik dan ijazah sarjana muda dalam bidang seni halus dari Universiti Teknologi Melayu ITM Shah Alam Malaysia. Beliau memulakan kerjayanya sebagai peker grafik pada tahun 1996 sebelum menyertai Museum dan Galeri Seni Pulau Pinang sebagai seorang kurator kanan dan pengarah pada tahun 2006, yang mana beliau menguruskan pameran koleksi seni visual dan museum pada ketika itu. Puan Haryani aktif dalam menyumbangkan penulisan melalui penerbitan seni dan katalog dan banyak terlibat di dalam program merakyatkan seni dan warisan di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Beliau adalah seorang panel dan penasihat utama dalam kajian seni awam dan Jabatan Warisan Negara dalam kurungan warisan ketara, penglibatan yang membentangkan kertas kerja di bukan sahaja di Pulau Pinang tetapi juga di peringkat antarabangsa seperti di India, Korea Selatan, Vietnam, Konferensi Umum ke-24 ICOM, Milan, Itali, Persidangan AM ke-25 ICOM, Kyoto, Jepun. Malah Puan Haryani juga turut aktif dalam menghasilkan karya seni yang banyak melibatkan diri dan berpameran di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Sumbangan beliau dalam kreativiti ini, beliau telah menerima anugerah dan penghargaan dalam pertandingan seni reka bentuk dan paparan muzium dan anugerah kepimpinan. Pada tahun 2018, beliau pernah dipilih oleh kerajaan negeri Pulau Pinang dan Kedutaan Perancis Kuala Lumpur sebagai calon perintis bagi program pertukaran budaya dan artis yang berlangsung selama 3 bulan di negara Perancis. Tu dia. So sekarang macam mana museum, galeri? Sejak pandemik kita channel semua dah jadi norma baru. Selain daripada online, saya rasa kalau saya share online exhibition, banyak museum dan galeri pun buat. Jadi kita tune ke satu lagi sudut yang servis kami sebagai institusi balai seni, iaitu bagaimana sama-sama mendukung dan mengangkat artis-artis yang terkesan sangat-sangatlah dalam keadaan pandemik ini. Jadi saya akan kongsikan apa yang dah kami di negeri Pulau Pinang, semua institusi bekerjasama macam mana menjana mereka supaya teruskan berkarya, menjana pendapatan. So yang tu saya akan kongsikan nanti. Okey. Menarik. Terima kasih Puan. Nanti kita sambung lagi. Okey, panel ketiga kita adalah Encikku Chen Jin. Halo. Puan Apa Intan. khabar? Khabar baik. Selamat petang. Selamat petang. Sudah makan? Sudah. Terima kasih kerana sudi dengan kami pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga atas jemputan saya untuk buat presentation ini. Thank you. Okay. So Encikku Chen Jin adalah berasal dari Pulau Pinang, orang asal sana, dan adalah pengasas bersama Urban Sketches Penang dan juga kini adalah Presiden Persatuan Cat Air Pulau Pinang. Beliau adalah ahli Persatuan Cat Air Nasional Singapura dan juga Persatuan Cat Air Malaysia. Beliau dilahirkan pada 1963 yang mendapat pendidikan dalam bidang seni bina dari University of New South Wales, UNSW, Australia. Berinspirasikan mengembara, menghargai alam dan pemandangan adalah subjek dalam pengkaryaan beliau dalam medium cat air dalam karya yang dihasilkan. Beliau aktif dalam berpameran berkumpulan dan solo, dan yang terkini adalah pameran solo beliau pada tahun 2018 di Art Gallery Pinang dalam pameran Kopi O Peng, Pinang Kopitiam Series. Tahniah Cik. Dan aktif pada semenjak dari tahun 1994 hingga kini
yang dapat banyak anugerah seni di peringkat tempatan dan juga antarabangsa, termasuklah karya beliau pernah terpilih antara 22 karya seni oleh Presiden Republik Singapura pada pameran President Charity Art Exhibition, The President Watercolour Selection 1995, dan juga signature members of National Watercolour Society USA. Karya beliau juga turut menjadi koleksi tetap kami Balai Seni Negara, Balai Seni Lukis Pulau Pinang, Missions, United Nations in Geneva di Singapura, Museum Phuket Thai Hua di Thailand dan banyak lagi. Dan beliau kini adalah tenaga pengajar One Academy Pinang. Cik Andy sekarang lecturer lah. Part time. Oh, part time. Ajar watercolour? Ya, watercolour. Yeah. So how's the sebelum the pandemic, class? Sorry? Macam mana kelas sekarang? Oh, kelas semua online. Ya, Online, dulu kan? Before pandemic, saya akan bawa students pergi keluar untuk buat watercolour di itu on location lah. Tapi sekarang semua kena online saja. Oh, okey, ya. Sekarang ni semua itu kan, tapi sedikit demi sedikit sekarang ni telah dibuka dan kita tengok macam mana bila semua ni okey kan. Okey, dan saya perkenalkan panel terakhir kita, Cik Wanida Razali. Hai Wanida, apa khabar? Baik. Di rumah? Tak boleh pergi mana kan? Yelah. So, saya kenalkan, ini adalah Cik Wanida Razali, iaitu seorang pengurus seni yang menetap di Pulau Pinang, yang mana beliau mendapat pendidikan dalam jurusan komunikasi masa di KDU Pulau Pinang dan Universiti Sains Malaysia USM. Dan kini berkerjaya dalam bidang seni persembahan dan visual. Beliau berpengalaman bekerja di dalam organisasi dan bekerjasama di antara Georgetown Festival, Ernest Z. Kravik Gallery, Opsukra Festival of Photography, Penang Art District, House Kuching, LaSalle College of Art di Singapura dan beberapa lagi kolektif seni di Malaysia. Dan kini beliau memegang jawatan sebagai pengurus galeri di Hinbas Depot semenjak tahun 2015 lagi. So nanti Wanida boleh share sikit lah pasal Hinbas. Kita nak tahu. Saya pun pernah pergi sana, saya rasa 2-3 kali jugalah. So Sebelum pandemik lah. Sebelum pandemik ni lamanya, cerita lama. Okay, so kita tengok dulu dekat, dekat Facebook. Alright, semua dah ada dalam 70. So saya rasa kita tak nak buang masa lagi sebab ada ramai lagi perkongsian yang akan dibuat. Tanpa membuang masa, kita nak start dulu dengan Laila kan? Okay, so saya akan simpankan semua dulu ya. Jumpa nanti. Okay, Laila. Saya rasa saya berikan Laila untuk Laila share presentation. Dipersilakan. Okay. Alright, saya nampak dah. Boleh. Okay, nampak clear? Alright, boleh tengok semua kot? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, terima kasih kepada Balai Seni Lukis, Balai Seni Visual Negara yang memberi peluang kepada saya untuk menjayakan research Malaysia Art Trail ni. Okay, untuk menjayakan research ni bukan satu benda yang mudah sebab ketika itu memang pandemik. Okay, jadi macam-macam lah kita nak dapatkan maklumat tu, tapi saya berterima kasih sangat saya ada pakar-pakar rujuk saya pada ketika itu. Saya ada bersama saya pada ketika itu, pakar rujuk saya pengarah Museum dan Galeri Tengku Fauziah, Profesor Madia Hasno Jamal Saidun,
dan dia punya tim Puan Safinawati, okay. Dan Puan Haryani sendiri, pengarah muzium Pulau Pinang, dan tim Cik Fairuz yang banyak membantu, dan rakan researcher saya daripada bidang yang lain iaitu Mr. Clement Liang, daripada social history researcher. Dia lebih kepada anthropology, tourism ketika itu. Okay. Dan saya tak buat kerja tu bersendirian pada ketika itu. Saya bersama dengan rakan saya Haniza Azmi, okay, sama-sama membantu nak maklumat itu. Sebab waktu ketika itu kalau di Penang, kalau nak cari artwork ataupun nak cari Penang Street art ni, parking memang susah. Jadi kita perlukan 2 orang lah time tu untuk buat. Okay, saya simpulkan atau rumuskan keseluruhan yang Pecik Intan cakap tadi berkaitan tentang Malaysia Art Trail Pulau Pinang. Okay, saya grupkan dia kepada festival, dan saya grupkan dia juga kepada art tourism sebab bidang kepakaran saya juga adalah tourism. Di samping saya ada knowledge about art, okay. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dilihat pada skrin ni, kita boleh lihat Georgetown Festival, okay. Ring dia color hijau, okay. Then ring color biru, Butterworth Film Festival, okay, BFF. Manakala yang ring warna merah tu Balik Pulau Festival. Okay, yang kita lihat ni adalah map atau peta Pulau Pinang. Jadi kita boleh lihat keseluruhan tentang. Okay, lagi satu, yang lagi satu tu, yang star, black star tu, Penang International Container Art Festival. Sebenarnya dia baru lagi dalam tahun 2020, tapi sayang sebab pandemik, mungkin orang tak tahu tentang ni, saya akan share juga nanti. Okay. Alright, ini yang Cik Intan ada beritahu kita tadi tentang kategori-kategori. Okay, ini kategori lorong seni yang pada ketika itu saya cover di kawasan Georgetown. Okay. Alright, ni antaranya. Okay, bila kita bercakap tentang art tourism, saya melihat sesuatu yang lain. Sebab saya dalam bidang yang lain, terjun ke bidang seni dan tourism juga, jadi part of saya punya jiwa dan hati. Okay, ini kalau kita lihat, kalau kita berada di sekitar Georgetown, kita akan lihat ada satu iron sculpture atau arca besi. Okay, ini arca besi ni kita boleh lihat di sekitar jalan Armenian Street. Okay, ini dipanggil Hajj Pilgrim, iaitu jemaah haji pada ketika itu. Okay, kalau kita lihat di sebelah itu ada gambar seorang pakcik, nama dia Tuan Haji Mokhtar Osman. Okay, sekarang ni dia dah usia 95 tahun. Dia ada sebenarnya dia memegang pasport haji pada ketika itu, pada tahun 1954 ketika itu. Okey, kalau dilihat dari segi art, bila kita tengok art, kita patut tengok history di sebalik art tu. Okey, kalau kita lihat di bawah arca tu, gambar arca tu terdapat kapal haji. Okey, pada ketika itu kapal haji dia ada 2 kategori lah kapal haji ketika itu. Satu kapal haji perang, satu kapal haji kargo. Okey, kapal haji ni, kargo ni, first kapal haji yang pergi ke Mekah. Okey, pada tahun 1786. Di sini juga ada sejarah dia. Travel agent yang pertama di Pulau Pinang, berpusat di Lebuh Aceh. Okey, kalau kita lihat jalan-jalan di Pulau Pinang seperti namanya Jalan Kedah, Jalan Pahang, Jalan Terengganu, Jalan Kelantan, Jalan Lorong Lumut, itu sebenarnya itu menggambarkan pada ketika itu orang-orang yang datang
bersama dengan jemaah haji. Kalau ikutkan jemaah haji hanya seorang, tapi yang datang pada ketika itu adalah satu kampung. Dia akan datang satu kampung dan jalan, contohnya jalan Kedah, di situlah orang-orang Kedah berkumpul untuk macam meraihkan mereka yang nak pergi haji pada ketika itu. Kalau kita sekarang ni ada vaksin, okey, pada ketika itu kalau kita tahu Pulau Jejak, okey, Pulau Jejak itu sebenarnya adalah tempat kuarantin. Dulu tak ada injection vaksin, jadi tempat kuarantin selama seminggu jemaah haji sebelum ke tanah suci Mekah pada ketika itulah. Dia memang menarik, sangat menarik cerita-cerita di sebaliknya. Sebenarnya iron sculpture ini ada 52 iron sculpture, okey. Artis ada 4 artis lokal, iaitu Lefty, Ringgili, Babaciu, Tan Mun Kian. Tapi semuanya ada sejarah di sebaliknya. Okey, kita lihat kalau di Pinang, kalau tak makan nasi kandak tu bukan satu wajib makan nasi kandak di Pulau Pinang. Kalau orang Pinang panggil nasi kandak Okey. Baru-baru ni kalau nak tahu nasi kandak, restoran nasi kandak Hamidiah. Okey, restoran nasi kandak yang paling lama dekat Pulau Pinang tahun 1907. Okey, telah dia kandar sendiri nasi kandar tu, dia bagi makanan kat gelandangan. Okey, that's mean menunjukkan apa yang ada dekat Pulau Pinang ini adalah satu sejarah, living heritage. Okey, kalau kita lihat di sebelah gambar nasi kandar tu, okey, itu adalah Uncle Mr. Lim. Okay, Mr. Lee, dia seorang pembuat joystick. Okay, sekarang ni dia berusia 95 tahun dan dia merupakan orang living heritage yang membuat joystick. Okay, dia dianugerah oleh Pinang Heritage sebagai living heritage pada tahun 2020. Dan di bawah itu adalah, kalau kita lihat tu, label to traders tu adalah satu yang menggambarkan suasana di Chorosta pada tahun 1780-an. Ketika itu pendatang daripada India Selatan datang. Chorosta itu sebenarnya adalah perkataan daripada India. Chorosta itu adalah pasar. Pada ketika itu dan sekarang juga tempat itu dipanggilkan sebagai pasar. Tapi ada satu nama tempat yang sama di India, iaitu di Darjeeling. Memang menariklah cerita-ceritanya. Okey, ini berkaitan lorong seni juga. Okey. Alright. Ini kalau orang datang Pinang, memang spot dia adalah dekat tempat ni lah, di Armenian Street. Okay, ini adalah Kids on Bicycle oleh Ernest pada tahun 2012. Okay, kalau kita lihat gambar di sebelah tu bukan waktu pandemik sekarang ni. Yang tu dia tak ada social distance. Okay. Sebenarnya ni gambar yang diambil oleh rakan saya, Mr. Clement Liang. Okay, waktu tu dia present paper dia di Universiti Songkla. Jadi saya ambil sikit daripada dia tu. Yang ni kalau kita lihat sejarah, kita tahu sejarah tentang street art, kita pasti ingat Bangsi street art. Okay, itu adalah sejarah untuk permulaan untuk street art. Okay, street art di Georgetown Festival ni lebih kurang dalam 20 lebih karya yang ada. Okay, ini ini yang menariknya, durian buah pala. Kalau sebut durian kat Pinang, semua tahu nak makan musang king. Memang rasa alamak, kalau tak datang Pinang makan durian musang king tu macam tak lengkap. Tapi ini adalah kawasan flat di balik pulau. Okey, di balik pulau Pinang. Okey, sebenarnya dia ada 4 lagi gambar dekat kawasan perumahan dan kawasan short lot
dekat kawasan pekan kongsi tu, itu ada gambar ikan laga, bangau, mamak roti, angka roti mamak tu still ada. Angka Muniandi dia still ada, dan living heritage juga. Roti Bengali lah kalau makan dekat Pinang ni. Alright. Okay, ini lagi satu. Tadi saya bercakap tentang Batuas Festival, BFF. Okay, ini di antara tempat. Kalau kita tengok dekat street art dekat Georgetown, dia tak tempat yang sama. Dia kalau kita tengok peta atau map yang ada ni, tapi ni map lama lah. Kalau kita buka map ni, location untuk street art itu di merata-rata tempat. Tapi kalau Batuas Art Alley atau Art Walk ni, dia hanya di satu tempat. Okay. Jadi ini adalah hasil pengkarya anak-anak Malaysia. Okay. Itu barisan nama-nama dia, Sazwan, Syamsul, Suhaimi, Hadi, Amir, Azmi. Itu di antara pengkarya-pengkarya di Batuas Art Alley. Kita boleh lihatlah kalau datang ke Pinang. Tak jauh daripada JT, location dia. Okey, sekarang ni kita lihat kepada seni awam. Okey, seni awam ni saya cover sculpture juga. Cover lukisan, seni lukis kontena. Okay, ini yang menariknya sebenarnya, seni lukis kontena ini. Dia baru, dia launch pada 2020. Waktu ketika kita pandemik. Ada 10 karya, tetapi 5 location. Yang kita lihat tadi, yang saya di muka hadapan tadi, kita tengok Black Star. Itu adalah location-locationnya lah. Okay. Alright. Ini kalau kita lihat di sana, yang kita tengok ada pakcik dengan padi dan durian tu, itu adalah di balik pulau, kampung terang balik pulau. Kita lihat anak kecil di sebelahnya dengan Lego dia tu. Itu adalah lukisan hasil karya Juliana. Okay, artis daripada Rusia. Okay, kalau lihat di sebelah yang pakcik tu, itu semuanya adalah lukisan hasil karya artis Malaysia. Okey, ada 5 lokasi, okey, dekat Batuas 1, Perangi Mall, Persiaran Kapal Sing, Aspen, Vision City, Batu Kawan. Kalau nak tahu, itu di kawasan just near dengan IKEA Pinang. Sebab mungkin orang tak tahu lagi lokasi ni sebab dia terlampau baru, dia masih baru lagi. Okey, ini yang ketiga ini cover mengenai galeri, studio, residency. Okey, tadi Cik Puan Intan pun ada terang sedikit tentang beberapa galeri, museum. Museum ini akan dibentangkan oleh Puan Haryani. Okey, then okey, ini yang menarik di Pinang. Saya highlight di sini semuanya yang terbaru dan terkini. Okay. Alright, ini adalah Sia Boy Urban Archaeology Park. Walaupun dia dipanggil sebagai Archaeology Park, memang tapak heritage. Okay. Tapi kalau kita lihat, kalau lihat di gambar ni ada bumbung berwarna hijau. Okay. Bumbung itu actually adalah tapak market pasar basah. Okay. Tapi telah dibuka menjadi satu ruang terbuka. Maybe saya rasa cikgu pun pernah berkarya kat situ kot, bawa student datang lukis cat air kat situ. Tapi saya pernah lihat, saya anggap yang pasar basah sekarang ini yang berwarna berbumbung hijau itu sebagai satu open gallery yang boleh dilihat oleh orang yang drive di tepi jalan, di bahu jalan, orang yang berjalan, mungkin berjogging atau something, buat riadah. Itu saya rasa yang terbaru dan terkini. Alright, yang menarik, kalau datang Pinang, pasti datang ke sini kerana dia terletak hanya dekat dengan bangunan Komtar saja.
Okay, alright. Yang nombor 4, ini saya cover tentang persatuan, komiti dan kolektif. Okay, yang ini sebenarnya saya rasa orang yang paling bagus untuk bercakap mengenai ini adalah Mr. Ku, Presiden Cat Air Pulau Pinang. Okay, saya pun dapat maklumat ni, semua maklumat yang berkaitan ni daripada Penang State Museum. Okay, Cik Fairuz yang bagi maklumat berkaitan ni. Saya percaya memang ada lagi banyak persatuan yang saya belum cover sebenarnya. Galeri juga. Sebab di Penang ini adalah macam satu hub, art hub. Banyak sangat artis yang baru, yang lama, tapi still berkarya. Okay. Alright. Yang kelima, ekosistem lain. Okay, kita lihat ekosistem. Ini yang dapat di-cover oleh saya lah. Tak dapat banyak. Okay, sebab kebanyakan pada waktu itu, waktu pandemik itu, kebanyakannya tutup kedai. Kita tak dapat akses pada ketika itu. Okay, ini yang saya nak cover. Yang sangat menarik, tempat yang sangat menarik dan yang book. Okay. Okay, masa tu saya berjumpa dengan Miss Madam Lee. Sangat baik. Saya berjumpa dekat itu. Ini adalah bangunan lama dekat Pulau Pinang. Okay. Dia berkaitan juga dengan Boy Park tu dan Komta. Okay. Established pada tahun 1931. Semua artis tidak kira daripada mana akan datang membeli alat-alat seni mereka di sini. Okay. Itu yang menariknya, masih kekal, masih relevan sampai sekarang. Mungkin sekarang ni dia telah buat ekosistem dia, ekosistem pemasaran dia telah berbeza melalui online. Okay. Okay. Sebab saya cover tentang art tourism. Bila kita bercakap tentang art tourism, pasti ada rumusan terakhir ataupun benda yang kita nak nampak impak daripada industri player. Okay. Bagi Mr. Clement Liang, Social Heritage Researcher, dia mengatakan Pulau Pinang ini memang ada satu hub culture untuk aktiviti. Manakala Puan Sazra, owner travel agent, dia mengatakan Pulau Pinang ini, lambakan pelancong Pulau Pinang berlaku ketika Pulau Pinang diangkat sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Dan pada tahun 2010 hingga 2019, Pulau Pinang jadi satu macam culture shock, macam orang datang, kebanjiran orang datang untuk melihat street art. Manakala Mr. Guna, tour leader and tour guide, okay, pada ketika itu, okay, sekarang ni dia terpaksa bersara sekejap sebab pandemik, okay. Dan dia mengatakan satu benda yang unik bagi saya. Kalau dulu kita lihat Pulau Pinang adalah satu bandar yang suram dan mungkin ada tak berapa bersih lah. Tapi setelah art di dinding itu dilukis, jadi kesedaran di antara komuniti dan orang-orang setempat tu menjadikan kawasan itu bersih, cantik untuk dilihat pada pandangan umum, pada orang yang melancong. Itu yang unik tentang Penang. Okay. Okay, saya rasa sampai di sini saja slide saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang membantu dalam menjayakan pendidikan ini. Terima kasih. Terima kasih Cik Laila tentang perkongsian yang saya rasa sangat penting untuk kita mulakan bicara seni kita pada petang ini, yang mana kita dapat melihat bagaimana struktur keseluruhan ekosistem seni kita berlaku di negeri Pulau Pinang. Dan daripada perkongsian ni, apa yang saya nampak, memang kita punya street art ataupun lebih kepada lorong-lorong seni ataupun public art banyak berbanding dengan ruang-ruang fizikal mungkin. Tetapi mungkin secara tak langsung juga ini sebenarnya adalah salah satu dia punya pertumbuhan yang saya nampak dari masa ke semasa dia bertambah, tapi mungkin disebabkan pandemik kini kan? Yes, betul.
kalau kita lihat macam kontena kan, festival kontena tu yang ada dekat 5 tempat tu, orang belum tahu tau berkaitan tentang tu. Pasti pada ketika itu saya jadi penyelidik, saya rasakan saya juga pelancong. Macam kita pergi tour, macam alamak best lah. Tapi sayang, saya melancong seorang-seorang dengan kawan, ada seorang je. Tapi tak banyak, orang tak ramai. Jadi saya, mungkin lepas pandemik ni, maybe lepas 2 dos vaksin, mungkin lebih ramai lagi lah lambakan pelancong yang akan datang. Ya, dan saya rasa mungkin bukan sahaja pelancong, orang tempatan, macam kita orang tempatan sendiri pun rasa tertarik dan ingin tahu lebih lanjut bila kita punya warisan ataupun budaya ni divisualkan. So informasi ni yang kita perlu kongsi saya rasa, untuk contohnya macam audiens kita ini Facebook, kita ada latar belakang yang berbeza. Tidak semua orang yang berlatar belakang seni, tetapi cara seni ni lah cara untuk kita memberi maklumat tu. Yes, memberi maklumat dan salah satu menghubung antara kaum. Jadi macam satu benda yang ada warna. Art ni sebenarnya warna yang menghubungkan sesama manusia. Saya nampak itulah dekat Pinang. So, okay. Sekarang ni penonton kita akan pergi ke, terima kasih Cik Laila. So, kita akan pergi ke panel yang kedua kita, yang mana Puan Haryani akan berkongsi dengan kita dengan lebih lanjut tentang Museum dan Galeri Seni Pulau Pinang. Okay, tanpa melengahkan masa, Puan Haryani, terima kasih hari ini meluangkan masa dengan kami. So, saya persilakanlah Puan untuk meneruskan presentation pada hari ini. Silakan. Okay, terima kasih Intan. Sekarang saya nak share saya punya slide. Okay, sekejap Okay. Semua boleh nampak I think boleh. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada moderator Intan yang tak lain tak bukan baru kenal, dan juga pada panel-panel yang memang kami sebenarnya dekat dalam radius yang sama, cuma dah tak jumpa almost 2 years. Macam Laila, Chiang Jin himself. Last saya jumpa Chiang Jin was during my Belang exhibition in March last year. Kenal dah 15 tahun ya Chiang Jin. And Wanida is at the Hinbas Depot. Last saya hadir ke tempat beliau masa kita buat closing ceremony box in was in January. So tanpa melengahkan masa, without further ado, saya akan teruskan dengan sharing session saya. I'll be speaking in both language lah, bahasa Melayu Utara dan juga English. Jadi untuk kali ni semua sedia maklum, saya merupakan pengarah bagi Balai Seni Lukis Negeri Pulau Pinang. So I'm not going to talk about virtual exhibition. Saya rasa dah merata-rata pun dah buat virtual exhibition, guna banyak platform lah. Kunstmetrik, Webex and so on. Jadi yang saya nak tekankan di sini, kami di Negeri Pulau Pinang selalu memang dah semenjak saya berada di Balai Seni 20 tahun, we work very closely with all the artists, yang old, yang masih hidup, ada yang telah pun meninggal, perhubungan, dan juga kita sangat rapat dengan galeri-galeri lain, institusi-institusi yang lain, termasuk yang dibentangkan oleh Laila tadi. We don't compete, but we always collaborate. This is what the Pinang is special and uniquely about. That's why kami punya art scene bergerak ke hadapan, sebab we always collaborate. Doesn't matter saya sebagai institusi kerajaan, ada banyak yang swasta, ada banyak yang independent, but we always collaborate. Jadi things happen, iaitu pandemic hits penghujung Disember 2019, and dia makin merebak secara cepat daripada Januari ke Februari, dan kita dalam total lockdown in March. Jadi beberapa perkataan dah jadi familiar dekat kita. Pandemic, COVID, positif, negatif, RTK, and so on. And PPE is another popular word. Jadi untuk slide saya kali ni, saya purposely letak PPE, which mean Pandemic Program Expose, di mana kami telah membuat beberapa program di institusi saya sendiri, dan juga saya sebagai representasi bagi Kerajaan Negeri Pulau Pinang.
Saya letakkan slide saya dalam bentuk random tak ikut sekuen ya. First untuk di sini yang saya kongsikan ialah pameran belang. Pameran ni special sebab this is one of the major show yang memang memberi satu impact dan juga pameran yang betul-betul hits masa pandemic lockdown. Kami buka 1 Mac dan dibuka pada 14 Mac, 15 hari bulan Mac tu dah announce a total lockdown. Jadi semasa pameran ini dibuka, iaitu the launching date, it was on 14th, hari Sabtu tu, juga pecah rekod di mana kehadiran pengunjung dan pelawat yang dijemput, kita ada 400 di dalam galeri dan 400 di sepanjang aktiviti. So approximately about 800 to 1,000 people attending the opening. So kita lockdown 15 Ahad, kami buat opening 14. Padahal sebelum tu dah memang kena COVID dah di Malaysia. Cuma dia tak drastik macam sekarang kan. Kalau tak, kamilah mungkin jadi pencetus kluster pertama di Malaysia yang besar-besaran, iaitu kluster belang. Boleh overtake kluster tablik time tu. So Alhamdulillah tak berlaku kes lagi waktu tu. Jadi di situlah permulaan kami divert dan convert situasi keadaan semasa kepada situasi yang baru. We turn 360 degrees. Untuk pameran ni, dia masih physical, masih konvensional pameran. Kami tak keluar lagi isu-isu kita nak buat virtual exhibition apa belum. Kita ada 72 pameran lukisan dan the second week tengah ramai ni. Menteri datang turun sebab pameran ni dia gah jadi satu Malaysia sebab it's a collaboration. It's about endangered species of tiger. So satu kesedaran tentang harimau Melaya yang makin pupus. Jadi minggu kedua tu kena tutup. Arahan MKN tutup. Seluruh Malaysia galeri tutup. Jadi apa kami nak buat? Takkan nak berpeluk tubuh dan biarkan pameran yang berlangsung tu dengan hasil jualannya yang memang semua pameran tu untuk jualan. Dia bukan pameran jemputan semata-mata. Jadi we push the sale dan kami berjaya mengumpul 57,000 hasil jualan daripada pameran tersebut. Dan sebagai platform institusi di Balai Seni ni, kami punya policy is 25% out of total sale kita ambil dan the rest kita bagi pada artis. Oleh kerana pandemic hit, artis dah memang hilang punca pendapatan. Jadi kami telah membuat keputusan, iaitu lembaga cepat-cepat buat keputusan, we reduce the percentage yang kami ambil. Instead of 25, we only take 15. So the artis dapat lebih daripada yang selalunya dia dapat dan masih diamalkan dan masih berlangsung. Kami hanya ambil 15% out of total sale. Slide yang seterusnya ada terlihat. Seperti yang saya sebut tadi lah. You tengok opening dia punya ramai. 400 orang dalam galeri itu melimpah sampai ke bawah. This is the third floor. It flows right to the ground. So it dah 800 orang hadir semasa opening. 14. So 13 dan 14 tu it's a total lockdown. As you can see over here, that will be my chairman, Wabi Yusuddin, pengarah daripada Perhilitan Negeri Pinang Cik Saad dan Ivan Gabriel, our guest curator. Wabi Bahtiar datang memberi sokongan dan semua baju-baju orange tu bukan SPRM itu memang kaki tangan kami. Kami pakai baju color orange. Dan kolaborasi untuk pameran tersebut dia jadi gah sebab melibatkan kementerian kan. Perhilitan, perhutanan dan juga sokongan kuat lah daripada kerajaan negeri, iaitu bawah PTEC exco saya. Kemudian bila dah pandemic hit, dia bukan virtual art ini terbahagi pada banyak, semua orang tahu. Pelukis, pengarca, kartunis dan sebagainya. So selalunya galeri tertumpu kepada pengkarya seni visual yang lebih kepada seni halus. You know, we have designers, we have installer, kita ada new media and so on. Jadi kadang-kadang orang terlepas pandang kepada artis-artis karikatur ni. Sebelum pandemic hit, these are the people, kartunis ni lah yang menyeri dan meramaikan suasana di Georgetown street art area ni. They always sit there and then diorang akan melukis and then there is punca pendapatan diorang. Jadi apa yang kami buat? Macam mana nak bantu diorang ni untuk sentiasa sustain their cost of living. Jadi semua tahu, semua negeri ada pusat vaksinasi tersendiri dan the major vaccination center is the Spice Setia Convention. Jadi di Pinang ni satu je senang.
apa saja cadangan dan buah fikiran yang memberi benefit, memberi manfaat kepada artis ataupun pengkarya ataupun penggiat industri kreatif diterima dan kita buat secepat mungkin. Kita memang take immediate action. We walk the talk and kita tak duduk diskusi, duduk dekat platform sembang-sembang dan buat, tak. Kita buat terus. So kita selalu dapat a very good commitment dan juga endorse daripada kerajaan negeri. Jadi untuk yang ni saya terus bagi tahu dekat pengurusi saya iaitu YB Exco YB Yosunhin, Exco Pitat, dan terus kita dapat keputusan daripada KKM, vaksinasi juga telah kata apa memang sokong kan. Kita bagi dalam masa seminggu, tak sampai seminggu terus diberi, dan sekarang kita ada 3 artis di Pulau Pinang dan 1 di mainland berpusat di vaksinasi yang menjalankan aktiviti caricature. They are generating their own income. We did not take any commission. Spice tidak charge mereka. You bayangkan dalam sehari ada 5,000 orang yang pergi vaksinasi. So at least kalau 100 ataupun 150 orang daripada 5,000 orang ni berjumpa dengan artis ni dan terus membuat terus membuat caricature, they will generate more income, as you can see over here. Okay. Dan juga kita ada, seperti saya kata, dia bukannya sahaja pengkarya, because we still have a platform untuk pengkarya-pengkarya di menempatkan di galeri. When we have ongoing exhibition, contohnya daripada society atau individu, the best that we can only do is virtual exhibition and put it them online. Tapi what about this sculptor, artist yang memang kena ada interaktif for people to go and appreciate their 3D works. So jadi salah seorang sculptor artist, Ikhwan, datang berjumpa saya, bertanyakan what can he do. I mean apa yang boleh both way, what I can help him and what he can help me. So saya terus campakkan idea ni sekali lagi kepada pengurusi kami dan disambut secara positif dan menggalakkan daripada Ketua Menteri sendiri. Immediate, within 1 week, he managed to get all the grant, all the space untuk membuat archer sand sculpture. I think we are the pioneer in the whole of Malaysia yang vaksinasi center ada archer yang diapresiasikan oleh semua pengunjung-pengunjung di situ. Because Penang people kita panggil exposed dan juga highly educated tentang seni-seni yang berada di keliling mereka. Dia dah biasa kan dengan Georgetown street art, Georgetown marking, Georgetown wrought iron. Dia dah familiar dengan container art. Jadi mereka dah bila tengok di pusat vaksin ni, nothing weird for them. They really appreciate it. So kita buat satu lagi yang ni recently seperti yang tertera tu bulan Ogos, before we have the caricature. Lancaran kita punya Ketua Menteri turun sendiri untuk melancarkan sand sculpture ni masih dipamerkan hingga kini. Dan seterusnya kita di sini saya kongsikan sedikit. When we were hit by pandemic, galeri tutup, bagaimana industri player yang kecil-kecilan ni yang buat craft, yang selalunya duduk di Aminin Street, yang selalu duduk di Beach Street to generate income. Jadi dan juga koleksi-koleksi agung di Balai Seni sendiri kami tak boleh dibuka kepada orang ramai. People cannot appreciate our collection in State Art Gallery. So apa yang kami buat, kami transformkan image karya ini ke dalam bentuk face mask. We are the pioneer of a museum and art gallery in Malaysia yang mengeluarkan limited edition eksklusif daripada hasil lukisan-lukisan yang berada di koleksi tetap dan juga artifak-artifak kami. Dan deskripsi terhadap lukisan-lukisan ini terletak pada face mask tersebut. Instead of we give to a major or big factory to produce, kami bagi kepada peniaga-peniaga dan pengusaha kreatif industri yang kecil-kecilan ini for them to generate income. And as you can see over here, saya boleh share sikit lah. Untuk launching tu, kita tak boleh hire orang kan untuk masuk ke galeri. Jadi kami sendirilah catwalk untuk promote. You can see in the slide yang sekarang saya kongsi ni.
A bit forward sikit. There. So ini adalah kaki-kaki tangan saya. Kami sebenarnya stres bila dah berkurung kan, tak boleh buat aktiviti proaktif. Kita orang sangat aktif. Jadi kaki tangan sendirilah menggayakan face mask kami tu. Forward sikit lah. Kang tengok macam tu. Tu. Ni semua warga kerja daripada unit museum, unit gallery, unit research, unit conservation, account, admin, security, sehinggalah sampai ke janitor sekali lah, penolong curator. They are familiar faces yang anda semua kenal. Curator pun sekali. Dah lama tak keluar buat pameran kan. So this is the launching. Since kita launch September 2020 dan edisi tersebut kita expand from time to time. Dari sikit. Kita ada edisi Hari Raya, kita ada edisi Chinese New Year, kita ada edisi Christmas. Dan juga kita beri secara percuma bila kita buat online quiz. Ni menjadi rebutan lah dan kita punya face mask ni laku sampai kita kena reproduce and reprint. So yang anda lihat dalam slide ni ialah pengurusi saya, YB Yosulhin, exco di mana beliau lah yang banyak orang kata menggerakkan apabila kami mengadakan apa-apa jua idea. Seterusnya, that is a smaller scale which is generating income. Untuk mereka memulakan sesuatu dah tentulah mereka perlukan modal. Jadi konsep kami di Pinang mudah. Artis dah susah, buat apa kita nak menyusahkan mereka dengan menyuruh menghantar proposal ataupun present ataupun kami duduk di platform dan bincang dan cakap. We don't do that. So kita terus berjumpa dengan badan-badan di dalam kerajaan negeri, policy maker, decision maker untuk membuat keputusan. What can we do to assist dan membantu. Bukan kita terus menaja, membantu mereka. So they need some income untuk mereka meneruskan. So di bawah kerajaan negeri, kita ada skim PEKA, Creative Lead Loan, di mana kita memberi dana iaitu pinjaman ya. Kita launch pada Januari 2021, sepatutnya dah habis in Februari tapi kita extend sebab kekangan kan orang nak hantar sehingga 19 Mac dan tutup dah saya rasa, dan jumlah pinjaman daripada jumlah serendah 3,000 sehingga 25,000. Simple, dah nampak macam alung kan, tak payah cagaran, tiada penjamin, tempoh bayaran balik pun kita letak. This is of course kita ikut peraturan prosedur kewangan negeri. Dan syarat-syarat anda boleh lihat di sini, sangat mudah. Okay, what you need to do is you have to be between 21 years old to 60. You tak semestinya anak Pulau Pinang, lahir Pulau Pinang. As long as you stay in Penang dan menetap berniaga di Pulau Pinang, you have to have your businesses which is more than 3 months. Okay, of course lah you kena ada SSM and not blacklisted under SITOS. As you can see, dana dan juga loan ni diberikan kepada seperti yang terlibat. Tidak hanya pada seni visual. Kita buka lah walaupun kita aim tu nak bagi kepada seni visual dan juga semua industri-industri termasuk dalam bidang fashion, museum, ada yang arkib, ada yang buat penulisan, persembahan, performer pun kita bagi, filem. So from there they can do it online. To do something you need money. So kita bagi loan. For them to apply loan through the bank, saya pun faham, kita pun faham, bukan mudah. Jadi kita buat. Dan satu lagi platform yang kita bantu ialah artis melalui program. This is ad hoc immediate kita buat Show Pinang. It is called Show Pinang. Platform di mana kita support artisan under creative industry ni untuk display, untuk showcases, untuk publish anything. Kita buat dia online. Kita ada team kita tak suruh dia yang buat. We even have our own crew, videographer, sound, anything with a budget of 200,000 allocated last year, and this year pun another additional 200 untuk sesiapa saja yang ada project. You don't have to submit long proposal. It's a simple one. You boleh tengok kat sini. Individu pun boleh, you group, you artist, NGO. What you need to do is upload online. You hantar, kita dah tengok, then kita will release the money. Dia semudah itu ya. 12 syarat sahaja, tak susah. Okay. Dan of course kita ada panel lah. Dia bukannya satu orang, I'm not a decision maker. Of course we have a panel to decide whether you are qualified to get this grant or not.
Contoh dekat sini saya share lebih kepada visual lah, walaupun kita ada banyak daripada cabang-cabang yang lain. So Erin is one of the visual artists. She get this grant. Okay. Dan you tengok dekat sini, Lefty pernah dapat, even Underwater Colour Society. Our friend over here, Chang Jin pun pernah dapat. So it's just that easy to apply. Mungkin boleh tanya nanti ya kepada viewers kita from the side of Chang Jin. When he applied, is it hard to get? What was the process? It was very fast. So kita ada dekat sini, you can see 3. Show Pinang ada ni kaya artwork daripada Lee Heng Huat. Dan kita ada Azmi. Dan kita even sampai ke mainland ya. Program Arca Jerami di Kampung Terus. On the mainland pun kita buat. Dia buat demo, anything. It has to be art orientated sahaja. So dia ada banyak. I think about 30, lebih kurang 30 ke 35 yang submit. Tapi saya highlight dekat sini hanya kepada visual lah. Dan seterusnya pameran in conjunction from Belang. Kejayaan Belang, kami teruskan kesinambungan ke pameran Langgur pula. It is a line-up which is going to be in October. Dan pameran ni dulu kita dah not learn from a mistake, we learn a lesson of Belang. Bila kita buat pameran sebulan, bila kena hit pandemik, orang tak boleh tengok kan. So jadi ini kita drag Oktober to Disember. Kalau kena fasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun kita masih ada sampai Disember. Jadi objektif pameran ni pun ada, dan of course kita minimize commission ya, daripada 25 kita hanya ambil 15%. Senarai-senarai aktiviti yang ni of course kita dah dengan norma baru, platform yang baru, kita akan menggunakan pendekatan no body contact, SOP and so on. Tapi everything artis akan mendapat manfaat dan juga income. Dan semua tahu Penang State Art Gallery setiap tahun kita mengadakan annual open art exhibition competition. Untuk tahun ini dan tahun lepas kita dah mula ya. Karya yang dihantar bila dipilih untuk dipamer mestilah wajib dijual. Macam tu. So that kita nak artis to get money. Dulu dalam syarat tak pernah ada tulis ni. So sekarang dah 2 tahun karya adalah wajib untuk dijual. Kalau dia tak nak jual boleh tarik diri lah. Okay, itu sahaja daripada saya dan saya kembalikan floor ini kepada Puan Intan. Okay. Terima kasih Puan Haryani. Terima kasih. Saya rasa presentation yang lengkap dengan Intan, we cannot hear you Intan. Okay, boleh dengar tak? Okay. Okay, boleh dengar Ya. Okey, terima kasih Puan Haryani untuk presentation pada hari ini. Saya rasa satu presentation yang lengkap yang mana kita boleh tengok daripada awal pameran fizikal dan perancangannya bukan sahaja pameran tapi dari tindakan program sokongannya menjadi satu inisiatif yang lebih bermanfaat pada ramai sasaran dekat Pinang tu sendiri. Dan di akhir tu juga ada pameran yang cadangan untuk fizikal tetapi dah ada inisiatif daripada upgrading daripada Belang tu juga. Ya. So saya rasa dan juga sangat tertarik untuk macam bantuan kepada pelukis-pelukis Pinang itu sendirilah. Dan saya rasa itu sangat penting lah untuk kita mengekalkan kita punya ekosistem tu sendiri, khasnya untuk seni visual kita kan. Setuju. So kita tak boleh bagi subsidi, it's not fair. Takkan kita nak bagi, because ramai kan Pinang is very active in visual. You ada banyak visual performing and then film, penulisan. Jadi they all have to just apply for the grant. Kita bagi grant, kita bagi loan. Loan tak ada bunga, tak ada apa, tak ada faedah. And it's very simple to submit. Dia tak ada yang payah yang macam very elite nak kena submit. It's just a simple one line because tak semua artis, dia orang dalam keadaan susah. Jadi kita guna, jangan susahkan dia orang lah. Ya. Informasi-informasi ni mana orang boleh dapat ya? Website, Facebook, on platform daripada kami, daripada PTAG, kita memang ada share. Kita akan buat press conference dan benda tu sentiasa kita blast balik. Boleh check on Penang State Museum punya website ataupun PTAG, PETACH. Kalau tengok slide saya tadi kan, yang last kali tu ada, PTAG. Okey.
So terima kasih banyak-banyak Puan Harani. Untuk penonton di Facebook, sekiranya ada apa-apa soalan, kita boleh tanya pada di akhir sesi nanti. Okey, tanpa membuang masa, kita menjemput kita punya panel yang ketiga adalah Encik Ko Chen Jin. Hai Encik Ko. Ya. Hai. Okey. Puan. Sama-sama. Okey, saya rasa kita boleh teruskan dengan Encik untuk teruskan presentation pada hari ini. Silakan. Okey, biasa share slide saya. Boleh. Okey, boleh nampak? Boleh. Boleh ya. Okey, saya teruskan. Okey, selamat petang. Good afternoon to all. For this slide presentation, I will talk about a bit on the history and activities of Penang Watercolor Society, as well as Urban Sketches Penang, two active art groups in Penang, which I'm heavily involved in. So I'll talk about activities before and also during the pandemic. Penang Watercolor Society was formed in 1984, initiated by Dato' Teh Moliong, in the picture here, Dato' Teh, together with 8 other Penang watercolor artists, with the aim to promote the use of watercolor in Penang. This photo was taken during one of the earliest exhibition held by Penang Watercolor Society. I think half of the people here in this picture had already left us. So from a very humble beginning of 10 over members, Penang Watercolor Society has grown up to a recognizable art group with 90 members. The annual exhibition is the major event of Penang Watercolor Society. So far we have held 38 annual shows featuring watercolor works by our members. So every year we hold our exhibitions at the Penang State Art Gallery, which is very supportive to local art groups. For each exhibition, we will come out with a printed color catalog, as you can see on the right here. These are the collection of our catalog cover designs for the past years. We have also set a theme for each exhibition since 2007. Movement, abstract, monochrome, reflections were among the themes selected for our recent exhibitions. Okay, other than our regular exhibitions, occasionally we would also run some watercolor workshops, outdoor painting, art forum, talks, and art-related movie screening, and also organizing children art competition. These pictures show a few watercolor workshops conducted by our members to the public. Art talks by our famous oil painter, Mr. Peter Liu, and bottom picture show the scene at Dewan Pinang when we organized the children art competition. We also have regular
contacts and interaction with other watercolor groups. We organize joint exhibition and outdoor painting together. On the left was our society's joint exhibition with Singapore Watercolor Society, and also some other activities like visit to senior artist studio and doing plein air together. On the right was our collaboration with Malaysia Watercolor Society for the exhibition and also some outdoor activities. Okay, we feel that we should take the society to another level where members are encouraged to elevate themselves to a higher standard. So 3 years ago, we started to have our annual exhibitions jury. So also on top of that, we also award the best painting of the show with prize money and some art materials. The top pictures show the winning entry of the last on the left, and then this year it was won by Mr. Ching Kia Kian. And bottom pictures show when the judging session. Each year we will invite 3 judges. One of the judges is headed by the chairman of Pinang Art Society, Pinang State Art Gallery Committee, Mr. Lee Kai. Mr. Lee Kai is also very kind enough to sponsor the prize money. And the other 2 judges, one would be from our senior members and the other one from outside our society. So during this pandemic, we can't really run our physical activities. So last October, we came up with an idea to run online exhibitions and auctions using Facebook as a platform. This online auction, this is called WAA, Watercolor Art Auction by PWCS. This online auction is for members to show their work and public can view. And then if the public is interested, they can place a bid for the painting. So at least we are doing something for members to still can showcasing their works and to get some money when they sell their painting. So we hold the online auctions once every 2 weeks. And the highest bidder at the cut-off time will get the painting. So that is what we can do to keep us going during this unusual time. Okay, while Penang Watercolor Society is a more formal group, Urban Sketches Penang is relatively more casual in the running, yet full of energy. Urban sketching is a global movement started in 2007 in Seattle. And it has snowballing since then, and today there are 220 official regional chapters all over the world. In Malaysia alone, we have 8 local chapters. These 8 local chapters are Urban Sketches Penang, Urban Sketches Kota Kinabalu, USK Kuching, USK Kuala Lumpur, USK Sabah, USK Ipoh, USK Batu Pahat, and also USK Sungai Petani. Urban Sketches Penang was formed in 2010, 11 years.
I'm proud to say that we were one of the earliest chapter in Asia region and the first in Malaysia. Our main activities is to sketch the city we live in, regardless of the media. But we have to adhere to the USK manifesto, which is to sketch on location, not from photograph. Our sketches should tell a story of our surroundings, the place we live in, and where we travel. So almost every Sunday morning, you will see us somewhere in Pinang sketching along the streets. But of course, all these activities have to stop when we have this pandemic. These pictures show one of our sketching event at Goddess of Mercy Temple in Pinang. And I always like to tell the story behind this event. On the top right corner, of course, you can see the very famous, our Pinang iconic wall mural, as also just now, Cik Laila already mentioned it. So many of you know this wall mural, but probably you do not know the story behind it. And this wall mural was actually initiated at this event. The creator of the mural, Mr. Ernest, the Lithuanian artist, he was also our regular sketcher at the time. And during that day, he came riding a red bicycle. And the two kids on the bicycle, these two real kids, they were actually the son and daughter of one of our sketchers. So they were very excited to see the bicycle, and they play with it. So all these happy moments were captured by Ernest in his photography. And later, with the permission from the father, Ernest painted the happy moment of the siblings on the wall. And the rest is history. Other than our regular Sunday sketch walks, we also organize workshops, talks, and exhibitions. This picture shows Singapore artist Mr. Ngulam sharing his experiences with our sketches. We have also organized a few exhibitions so far. This was the most recent one held at Jetty 35 in Pinang. And 2 months ago, we also have run an online art auction, sketching auctions to raise money for Kongwa Yitpo Press Charity Fund. So at least the members has something to do, and also can sell their sketches, and also for a good cause. 50% of the sales will go into the charity fund. We have also on a few occasions organized talks and sharing of our experience to raise public awareness of what we are doing, which is to record our city in sketches. Okay, with the many chapters all over the world, the main Urban Sketchers Board was organizing a global sketching event once every year since 2010. So each year the event attracts a few hundred sketchers from all over the world, including some of us from Penang. We have participated in a few international USK symposium.
So during the 4-day event, participants get to sketch places together, and there were also some workshops, talks, and sharing for the participants to attend. Singapore was the first Asian city to host the International Symposium in 2015. Hong Kong was supposed to be the second Asian city to host the event last year, but was cancelled due to the demonstration and riot in the city. But even if there was no demonstration in Hong Kong, I think it won't be going ahead because of the pandemic also. AsiaLink Sketchwalk is an Asian version of International Symposium. This Asian event actually started in Pinang in 2012 when we organized Sketching Georgetown, and then we invited sketchers from other Asia countries to attend. And in 2014, we organized the event again. We call it Sketching Georgetown 2. In 2016, the chapter heads of the Asian region decided to name this yearly event Asia Link. So Bangkok was the first Asia Link host in 2016, followed by Kuching in 2017, Taichung 2018, and Hanoi 2019. The bottom picture, you can see our Malaysian participants in Hanoi Sketchwalk. It was supposed to be Bandung last year, but unfortunately, because of the pandemic, we have to cancel it. With this last slide, I would like to end my presentation, and how we wish the pandemic will be over soon, and then we could go back to the streets to do what we love to. Thank you. Terima kasih Cik Cian Jin tentang perkongsian yang sangat menarik untuk Urban Sketches. Dan kita dapat lihat bagaimana program-program ini berhubung dengan program-program antarabangsa yang konsisten berlaku semenjak daripada awal lagi. Dan mungkin ada soalan tentang persatuan Cat Air Pulau Pinang sendiri. So berapa sekarang ni dalam mungkin 5 tahun ke belakang partisipan ataupun penyertaan dalam persatuan itu sendiri untuk menyertai aktiviti dan program bagi orang tempatan? Kira-kira 30 lebih, 30 tu ke 40. Kebanyakannya mereka adalah orang tempatan ataupun dibuka juga kalau majority dari Pulau Pinang. Tapi kami ada member juga dari lain negeri seperti Ipoh, Kuala Lumpur, Johor, dan Kedah. Okay. So untuk persatuan ni dia ada website ke, mana-mana kalau ada yang mahu mengetahui lebih lanjut tentang persatuan Cat Air Pinang? Ada. Just type Pinang Watercolor Society. Pinang Watercolor Society. Sebab saya rasa untuk salah satu elemen dalam ekosistem seni di setiap negeri, persatuan-persatuan ni amat penting sebenarnya untuk pelukis-pelukis khasnya yang mempunyai spesifik medium-medium tertentu untuk bergerak secara kolektif. Kan? So macam mana pula dengan orang-orang muda kat sana, anak-anak muda, adakah mereka berminat dalam terlibat dalam aktiviti atau program persatuan itu sendiri? Kalau just
just come to join. We have the activities and they can join us. But if they want to become a member, they have to apply lah. Because we have a standard format. We have to see their works, and if they are okay, then we will accept them. Okay. So all this is mentioned in our website. Yeah. Ada dalam website Ada website. Yeah. Okey, terima kasih Encik Jin atas perkongsian dan juga informasi yang telah dikongsi pada hari ini. Ya, terima kasih. Okay, bye-bye. So, tanpa membuang masa, kita ada seorang lagi panel yang akan kita jemput untuk berkongsi informasi tentang himbas depo. Yang mana saya rasa ini sangat penting untuk kita ketahui kerana ruang himbas ini sendiri adalah satu ruang yang multidisiplin yang mana banyak program-program anak-anak muda yang melibatkan kreativiti berlaku di situ. Bukan sahaja dari bentuk visual tetapi juga seni persembahan dan juga media baru. So tanpa saya melengahkan masa lagi, saya persilakan Cik Wanida Razali untuk meneruskan presentation dan perkongsian pada petang ini. Disilakan. Hai, thank you Intan. Okay, let me share. Okay, I hope you all can see. So yes, I am Wanida from Himbas Depot. I am currently the gallery manager dari tahun 2015. And I used to work with a team, tapi sekarang because of pandemic and we have to scale down. So sekarang I kerja seorang dalam exhibition space kita, and I seorang first facilitate all the exhibitions and activities that are going on in the exhibition space. So a bit of history, I will start with that. The bangunan itself was built in 1947, as you can see from the picture. And this used to house the Hin Company Limited as the bus depot. So Hin Company was very famous for their blue buses, which is what you see from here. The property itself was there for quite a while, tapi they handed down to quite a few companies, mostly all doing servicing automobiles and also car workshops. Tapi by the time early 2000s, then the property was actually been left there. And the new owners, which is the three families, they are all from Pinang, took over the property from about the year 2010. Yeah. But there wasn't, the space or the property wasn't been used until 2014, when Ernest, everyone is mentioning Ernest in this session, tapi Ernest was looking for a space to do his solo exhibition. So dia dapat contact dengan one of our owners, and Ernest was like, okay, this place was perfect, even though masa tu memang the place memang terbiar. It was abandoned for a while. It was like a jungle. But yeah, so we refurbished it minimal, and the first exhibition was in January 2014, and that's how it all started. So it was very organic. It wasn't planned to be developed as an art space. Tapi since it was, the collective of artists, let's just say an unofficial collective of artists who put together like exhibitions, proposed to the owners, cakap, can you let us use the space for a little longer to do more exhibitions, more art activities? And the owners was like, oh yeah, sure, go ahead. So that's how it started. It was very organic. So this is the exhibition space, and we don't only host
visual art shows. We also have performances, and apart from the exhibition space itself, Hinbas actually is about 60,000 square feet right now. So kita ada outlet yang lain around Hinbas, which also is quite an interesting ecosystem within itself. So kita ada outlet F&B, kita ada creative outlets, which is kedai jual barang craft, ada artist studios and workshops. And before the pandemic, we used to host about one exhibition a month on average. And we also had workshops, like painting workshops, we call art paint jam. We've worked with local and international artists for both exhibitions and activities that we do there. We also work with different curators, creative collectives, and it's not only with established artists. In fact, we actually prefer to work with emerging artists and mid-career artists. I think the reason why it's more interesting to learn from each other. You know, that back and forth, it's how we grow within the scene, and I think that's very important for everyone. And we also used to host student shows in partnership with colleges and universities here. So as you can see, this is actually a shot of quite a recent exhibition done by Shobana Ann. She's an artist from Australia, but now duduk dekat Pinang. So we've covered quite a few art forms, art forms, I would say. Not just paintings, but we've had photography, we've had installations, sculptures, performances, even digital content. So sculptures is quite interesting for us because we have one sculptor that is based in Hinbas right now. He's like one of the earliest and the only artist residing in Hinbas right now. And we've also had very interesting, I would say, spontaneous collaborations. From the picture that you see, the exhibition is from Obscura Photography Festival. But what you can see is there's a dance performance going on right there. So sometimes we had touring collectives or performers or creatives that were suddenly they were looking for spaces to host to do a performance, and things like this happen. And I think we are one of the few spaces that can accommodate this and are lucky enough to have worked with creatives that are very open to collaborations, of different art forms or even of different contents, but they can work together. And we used to have, I would say, artist residency program. It started off when we had an exchange program dengan one of the small galleries in South Korea. So the time they came here, and then we also managed to get funding to bring our artists to South Korea as well. And then from that point, we were like, you know what? Since we do have a small accommodation here, so why not just continue this? So since then, we had artists from outside of Penang and outside of Malaysia who came here to do a artist residency program for about 3 months. So we had Indonesian artists, we had artists or musicians from Berlin, and also a few artists who came from KL and around Malaysia who get to spend some time in Penang to do their work, but also to get connected with the creatives around here.
So this is one of the areas that we like to hold events. It is rented out to event companies to do events, but we also did our own events as well. For this one, we've partnered with Pinang International Food Festival, where we had picnics. So we like to not only do art programs, but also a different form of art, I would say. Food is very important and a very interesting art form, I would say, and everyone is very familiar with it. And so we thought, this is an interesting opportunity for us to work with food. And I mean, we also had events a lot with music and performances, dance, theater. Um, we even hosted a Penang Philharmonic here before. So this is one of the talks that happened in the exhibition space. Like I said, it's quite a flexible space for a lot of creatives or a lot of people to use. Other than talks, we also had film screenings, corporate events sometimes. We also had gaming events. And in 2019, we had our very first collectors show to celebrate our 5th anniversary. So the very first collector that we decided to feature was one of the owners of Hinbas. And we wanted to continue this effort of featuring collectors and more of encouraging buying art or investing in art, and also just to show other people like, what are people collecting here. We've also have partnered with quite a few bodies. This is with Penang Art District. We've partnered with Georgetown Festival, like I said, Obscura Festival of Photography. We've also partnered with British Council, Goethe Institute. Most of them are through exhibitions and events. And we've also had partnered with Vans before when we had 50-50. It was an exhibition / event that features skaters that are also artists. So there was a skating event, and at the same time there was artworks exhibiting in the space by those skaters. So this is our exhibition space, empty, as it is right now during pandemic. So if anyone would like to exhibit at this space, please do contact us, or rather contact me. The space is available for rent, but of course with the pandemic hit, we are more than open to subsidize or waive or discuss more about the rental, especially to those who does not have or get any funding, because this is, we are, the space is for the community, and we want the creatives to continue to grow, to continue to do things, and we want to do together with the creatives. So this is our contact and also our website and social media. If you want to contact us, you can go through any of this media. And if you have questions, you can send through or you can ask through this session. That's all. All right. Hi. Hi Walida. Thank you for sharing. Banyak informasi yang
yang kita ingatkan sebelum ni, okey, Hinbas ada program, tapi bila kita lihat ada macam-macam, termasuk juga pameran koleksi dan juga new media dalam seni visual kan. Ya. So ada soalan, tak apa. Nanti soalan ni kita akan baca untuk sesi akhir selepas ni lah. Kita ada beberapa soalan dekat sini. So sekarang ni okey. Contohnya di Hinbas kan ada jualan untuk craft ataupun macam mana. Tetapi bila dah jadi pandemik macam ni, ada tak ada satu platform yang Hinbas sediakan ataupun yang penjual-penjual ni mereka akan membuat inisiatif mereka sendiri untuk menjual bahan-bahan craft? So ada dua-dua pun ada. So but mostly each of the outlet, each of the crafters ni mereka ada their own website, their own social media yang mereka dah start jual barang mereka. If not, kita pun ada what we call Hin Store. It's an online platform right now yang kita boleh tolong jual untuk mereka juga. Which is with a very low commission or with no commission at all, especially for those yang memang outlet dalam Hinbas Depot. So ada perancangan ke yang terdekat untuk Hinbas ada program ataupun acara? Mungkin ada kerjasama dengan mana-mana ke? So untuk Hin Store, we're developing that. So yang tu on hold sekejap. Tapi in terms of pameran, I'm very excited because actually both ways. I'm excited and also a bit frustrated because a lot of pameran kena postpone. Tapi ada pameran yang very interesting that is coming up, and I'm working closely with them and very excited to work together and see how we can like really push boundaries through this pandemic lah. Ya, dan mungkin saya boleh kongsi juga macam Balai Seni Lukis, kita akan buat bakat muda sezaman. So tema kali ni lebih kepada seni di lokasi, dan ada beberapa proposal daripada Pinang sendiri yang memerlukan ruang untuk mereka berkarya. So ini mungkin kita akan bincangkan lebih lanjut nanti. Ya. Yeah. Yes. Okay. So kita jemput semula panel-panel untuk masuk ke dalam sebelum kita akhirkan rancangan ini. Tetapi okey, sekarang ni kita akan ada Q&A lah. Kita akan lihat ada beberapa soalan di ruang komen. Sekiranya mereka ada soalan berkaitan dengan kita punya talk pada petang ini. So, sekejap ya. Okey, ada satu Farahin Abdul Rahman ni, dia kata bagaimana cara lukisan mural di dinding dapat dikekalkan dari segi warna dan sebagainya. Kerana lukisan mural berfungsi menyampaikan mesej serta mempunyai sejarah sendiri. Nur Farahin, saya rasa Nur Farahin ni antara penonton kita yang memang konsisten, selalu setiap minggu dia akan ada. Saya rasa dia adalah pelajar daripada universiti tengah buat research untuk pemetaan seni lah. So Farahin juga tanya, saya tengok saya kumpul sekali ada satu soalan dia, dia kata dah buka galeri ke belum? Okey. Untuk yang soalan tadi mungkin saya sendiri boleh cakapkan jugalah tentang penjagaan mural atau macam mana itu berbalik kepada kondisi ataupun kepentingan mural itu sendiri. Contohnya ada mural-mural yang kita conserve, kita jaga. Contohnya macam ada satu mural Ibrahim Hussein dekat Universiti Malaya yang pihak tim daripada Balai Seni Lukis kita jagakan balik, kita elokkan balik berdasarkan naratif persejarahan yang kita nak tengok. Tetapi buat masa sekarang, contohnya kalau ada karya-karya contemporary menggunakan media mural tapi membawa cerita-cerita contemporary setempat ataupun yang tidak kekal, so mungkin itu terpulang kepada perjanjian antara pelukis dan ruang itu sendiri, bagaimana mural itu
dikekalkan atau dihapuskan mengikut masa dan kemasa yang tertentu. So mungkin berkaitan daripada soalan tu, mungkin Laila boleh tambah kalau contohnya kepelbagaian mural-mural dekat Pinang tu sendirilah, kita boleh lihat lukisan mural bukan, kita tak cakap mural lah, kita panggil lukisan dinding itu ada pelbagai. Mungkin ada yang di atas dinding adalah graffiti ataupun mural dan juga steel works tadi tu, dan juga yang terkini kontainer tu yang kita boleh consider antara karya awam ataupun lukisan dinding sendiri. So, mungkin Laila boleh. Saya jelaskan sikit lah mengenai apa yang saya observe bila saya buat research ni. Okay, kalau kita pergi dekat Armenian Street, okay, dekat yang ada budak dengan bicycle tu, di sebelah jalan tu, opposite tu ada satu mural, cat, skipping cat. Yang tu memang dia punya lukisan almost tak nampak dah. Okay, dan saya berfikir juga mungkin disebabkan kalau kita ikut daripada segi architecture bangunan, itu bangunan lama. Mungkin cat yang digunakan atau yang digunakan di atas painting masa dinding tu tidak boleh melekat dengan baik di atas wall tu. Itu yang saya fikir lah. Mungkin Mr. Ku, Puan Harini ke, mungkin ada alternatif lain atau mungkin cat yang boleh memang tembus ke. Tapi saya tengok apabila di container, bila kita tengok lukisan di container, dia ada artis Julia Bekovic tu, dia menggunakan cat spray cat. Bila spray cat, dia lebih permanent. Okay, saya rasa mungkin teknikal tu nanti mungkin boleh dia bergantung kepada ni lah kan, daripada ruang dan juga situasi. So kita mesti ada satu, macam kalau Think City ke Georgetown Festival, mesti ada satu inisiatif yang penjagaan tu, maybe every 3 years conserve, lihat balik, tengok balik, sebab orang akan keep going tengok benda tu sebab di map ada, tapi bila lukisan tu tak nampak macam yang digambarkan, mesti frust lah. Ada tulis akan frust. Itu salah satu yang kita punya waktu mendapatkan data ni juga, ada ramai penyelidik yang mengatakan macam minggu lepas saya ambil gambar, saya dah bagi data, tapi minggu depannya tu mural tu dah tak ada. So macam mana kita nak buat ni? So saya kata okey, tak apa, kita memang data yang dapat ni memang dari masa ke semasa. Contohlah kalau hari ni ada, esok tak ada, so kita akan keluarkan dan tiba-tiba ada dan kita akan masukkan. So dia adalah bersifat organik yang akan tambah dan tolak lah. Okey, kita teruskan. Ada satu soalan untuk Cik Wanida regarding residency program exchange artist with South Korea. You mentioned just now, it will be continue after pandemic. Can I have more information about this? Thank you. So I would say that one was it was a collaboration with one of the gallery dekat South Korea. So and during that time it was much easier for them to get the funding. So most of the funding comes from them. So and that time it was purely just collaboration with this gallery. So in the future, I hope kalau kita boleh collaborate with any other galleries or institutions outside, then we can continue this program. But of course, it's after all this pandemic lah. Kalau kita clear, can travel and everything, then we would love to continue this effort. So the information will be updating on the website, right? Yeah, we will announce any opportunities of residencies and things like this. Okay, terima kasih. So the third question untuk Mr. Ku Chen Jin. Just now Cik Haryani mentioned about how to apply the grants. Can you share with us some tips? Thank you. Macam mana? Actually, I think it's quite simple. You just follow the guidelines and submit your work and your program. Quite easy. Yes.
Perhaps I can share the slide Okay. with the email. It was, I presented, they asked you changing instead. Anyway, yeah, let me share. Okay. Okay, this one, it is called Show Pinang. The loan I think is already Wait. made. Saya Dapat tak? tak nampak. Tak ada. Sekali Eh? lagi. Ada tak? Tak. Tak ada. Cuba sekali lagi. Okay, hold on. Mm-mm. Okay. Okay. Now? Ya. Ada? Okay. Ada. Okay. For loan, I think the date has been closed since it has been extended until April. But for the grant, it's still ongoing. It is called Show Pinang here. And okay, you can apply by sending it your inquiry to Pitak themselves, Yosunhid Official at Gmail, or you can actually log into their Facebook. It is called Show Penang, like the one that I'm sharing. So this one is still ongoing. Like Chanjing mentioned, it's not hard. I think, yep. That's all. Okey, terima kasih. Satu lagi penoni, ni ada soalan. What's that? Soalan untuk panel, untuk penoni lah. Hey. Apakah perancangan dalam masa jangka panjang kalau kemungkinan COVID ni berlanjutan sampai tahun hadapan dalam pembangunan ekosistem khususnya dekat Pulau Pinang? Daripada Andi Syafiee. Okay, tadi yang mana yang saya kongsi tu dia bukan ad hoc dan dia tak terhenti di sini sahaja. Maksudnya kita sebagai institusi Penang State Museum and Art Gallery dan juga decision maker, policy maker, kita cuba sustain ekosistem ni by providing the industrial creative industrial player ni what are the services that we can provide. Macam tu. Kalau takat online exhibition tu impact dia tak sebesar mana pun. I mean every gallery like tempat Vanida pun boleh buat. I mean Changing himself boleh buat. Tapi for them to start to do, they need money, they need space. So contoh katakanlah they want to have a space where they can do performing art ataupun sculpture di tempat Vanida. Of course she's a manager yang memang manage a private gallery institution. They need to generate their own income. So what we can do is from our institution, we are the one who pay the rent for them. Macam tu. Betul. So that's how we play along, yes. Itulah, Macam, ini ada, kalau sambung lagi ni dia kata ada tak daripada Puan Zanita, dia kata tahniah di atas para panel dan pemimpin yang committed dan ikhlas berkongsi. So daripada perkongsian ni, apa yang mungkin kita ada lesson learn lah dalam COVID era ni yang di Pinang yang dapat kami pelajari bersama? First, for me lah, as an institution, you jangan jadi orang yang pencetus kluster lah. Because the Penang art scene ni, dia punya reputation is very exclusive, very smooth, recognizable and popular. Macam tu. So kita nak kekalkan branding tu. What I can say is, jadi dah macam ni sampai terduduk ramai-ramai ni pun, kami masih work hand in hand. Private, institution, individu, we work hand in hand walaupun tak jumpa and so on. We don't compete. We help each other. Even kami institution pun, no point if I open my gallery but yet I don't have viewers, I don't have society like watercolor, like urban sketch. If I don't have Laila who can provide me I dengan mapping yang dia buat, it's no use. If I don't have people like tempat Wanida yang selalu buat more to a youngsters punya audience, no point. So lesson learned is we need each other. I mean in Penang, kami kecil but we work hand in hand. Itu yang paling penting lah. Kan, terima kasih banyak. Officer Security overnight. Saya rasa ni last quote. Saya tak tahu ni untuk Puan Wanida. Is there any admin office in gallery and will be security overnight in Himbas? Yes, there is an office for the exhibition. My office, yeah. Security, yes, we do lock up the whole space at night, so there is no. It's pretty secure. So you don't have to worry about that. Artists don't have to worry about that. We have securities who stay there, and I am pretty nearby there as well.
So securities are pretty much 24/7. Okey, terima kasih. Terima kasih semua saya ucapkan. Ribuan terima kasih kepada semua panel yang terlibat pada petang ini dan juga kepada semua penonton live Facebook pada hari ini. Dan mungkin kita dapat melihat daripada awal presentation tadi ada dapatan daripada lokasi yang boleh dikatakan macam saya kata ada tambah dan tolak akibat daripada keadaan sekarang. Dan Balai Seni mensasarkan secara jangka panjang bilangan pemetaan akan meningkat dari masa ke semasa dan usaha menghubungkan orang awam dengan pelantar seni visual kita. Khasnya ketika pandemik ini, ekosistem dan rangkaian seni bukan sahaja secara fizikal, malah platform ekosistem ini akan terbuka luas di peringkat antarabangsa bila kita cuba berhubung secara virtual macam ni. Dan ini juga adalah salah satu peluang untuk kita memahami budaya dan persejarahan melalui pemetaan ini. Selain daripada itu, kami berharap dengan adanya pemetaan ekosistem seni ini, ia dapat membantu dan menyokong penggiat seni kita dalam usaha kepakaran masing-masing khasnya dalam berhadapan dengan suasana kini. Usaha bicara seni kita pada petang ini kita harap dapat menambah baik data sedia ada dari masa ke semasa. So jangan lupa untuk penonton klikkan ada form sijil dan juga maklum balas dan yang telah kita sediakan di ruang komen. So saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua dan juga jaga diri. Okay, bye. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye.